अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 11 मई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो नए चैनल पर आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं आज की सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि तेसरा सनतारिया से मुतालिक है। तो आप इसके पैसे एकदम पे कर सकते हैं या फिर कोई किस्तें वगैरह पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें कि अगर वालों के पास जब आप लोग जाते हैं तेसरा सनतारिया बनाने के लिए अपनी माँ के लिए या फिर अपने बाप के लिए, तो अगर जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा थी और वो इटली के अंदर आए थे और यहाँ पर आकर कोई भी काम काज वगैरह नहीं किया और आपने चिता दिनांजा नहीं ली तो 7% तक आपको खुद का पे करना पड़ता है। इसके लिए पैसे जो हैं देखा गया है कि किस्तें वगैरह वो नहीं करते हैं और इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। तो इसमें आपको वो एक अकाउंट नंबर देंगे, उसके अंदर पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो फिर जो तेसरा सनतारिया है अपने आप ही आपका 31 दिसंबर को जो कि खत्म हो जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग आज अपना तेसरा सनतारिया बनाते हैं, आज 11 मई है, तो ये एक साल के लिए नहीं होता है। जो इसकी स्कैंडेंसा होती है वो 31 दिसंबर 2025 को ये फिर अपने आप ही खत्म हो जाना है। तो फिर चाहे इसको अगस्त या फिर सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर ही आप बनाएं, जो इसकी स्कैंडेंसा होगी वो 31 दिसंबर ही होगी। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही बड़ी और ख़ास अपडेट है, ख़ास तौर पर जो चिता दिनांजा से मुतलिक है। यानी कि अगर आपको चिता दिनांजा मिल चुकी है तो क्या आपको तेसरा सनतारिया चेंज करवाने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिकली तरीके से हो जाता है। तो जो मेन चीज़ है वो आप लोगों ने चेंज करवानी है, वो आप लोगों की कार्ता दी आइडेंटिटी है। बाकी इसके अंदर कुछ भी चेंज वगैरह कराना की जरूरत नहीं है। तो जो भी इनका सिस्टम होता है इटली के अंदर, इनके अंदर कम्यूनों की जानिब से करेक्शन कर दी जाती है और इसके ऊपर इटालियन लिख दी जाती है। ऑटोमेटिकली तरीके के साथ सारी खबर पहुंच जाती है सब तरफ। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि 11 टीचरों की हुई है मौत और ये 11 इकट्ठे टीचरों की हुई है। ये एक डैम्पर के साथ मिनी बस का एक्सीडेंट होता है तो इस वजह से ये हुई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ड्राइविंग लाइसेंस से मुतलिक है। तो अगर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं यानी कि अपना इटालियन लाइसेंस है, इसकी ट्रांसलेशन करवाई है, उसको तस्दीक करवाना है, तो यहाँ से मार्का दी बोलो लगनी है। तरवेनाले के अंदर जाकर आप लोगों ने तस्दीक करवानी है, वहां जाकर मोहर लगवानी है। इसके अलावा IDP जो होता है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, हमारे जो लाइसेंस होता है उसकी ट्रांसलेट करते हैं वो, यानी कि वो एक अदारा होता है उसकी मानी जाती है। तो जब वो किसी चीज की ट्रांसलेशन करता है तो फिर वो पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है और इनकी एक फी भी होती है, काफी ज्यादा फी होती है जो कि आप लोगों को पे करनी पड़ती है, जिस पर 1 साल के लिए बंदा यहाँ पर कार चला सकता है। बाकी इसके बाद अगर आपने इटली के अंदर परमानेंट रहना है तो फिर आपको यहाँ पर स्टडी करनी ही पड़ेगी और स्टडी करके ही यहाँ पर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया या फिर पाकिस्तान का इटली के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं है कि आपको हमेशा के लिए यहाँ पर कार चलाने का इख्तियार दिया जाए। इसके लिए फिर आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है लाइसेंस हासिल करने के लिए। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि पेरेंट्स से मुतलिक कानून है, यानी कि पेरेंट्स पर जुर्माना हो सकता है। जो पेरेंट्स हैं अगर उनके बच्चे हैं और उनकी बच्चे माइनर्स हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है और उनके पेरेंट्स किसी भी वजह से सेपरेट हो गए हैं, डिवोर्स हो गई है, तो दोनों की पेरेंट्स के लिए कुछ नए कानून तैयार किए गए हैं, कुछ सजाएं हैं और कुछ जुर्माने डिक्लेयर किए गए हैं। अगर माँ के साथ रहते हैं बच्चे और माँ की तरफ से बाप से बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता है तो केस के अंदर जो मदर हैं बच्चों की, उसको पर डे जो जुर्माना है वो 200 यूरो का जुर्माना हो सकता है इस केस के अंदर। और फादर की तरफ से जो बनता है खर्चा बच्चों को नहीं दिया जाता और वो अपनी मदर के साथ स्टे करते हैं
جو کہ خرچہ 300 یورو پر منتھ بنتا ہے، اور اگر یہ خرچہ باپ کی طرف سے بچوں کو نہیں دیا جاتا ہے تو پھر اس کیس کے اندر باپ کو بھی جرمانہ ہے، وہ 100 یورو پر ڈے کے حساب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس قانون کے تحت دوبارہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس کیس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر یہ جو کنڈیشنز ہیں اس قانون کے تحت اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہوگا، نہیں تو اگر قانون کو اگر مدر یا پھر فادر میں سے کوئی بھی پورا نہیں کرتا ہے تو پر ڈے کے حساب سے ان کو پھر یہ جرمانہ ادا کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ اپنی نیکسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ اٹلی کے وترو ایریا سے جو کہ بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچے کو جو کہ سڑک کے اوپر اکیلا پایا گیا ہے، تو جب اس بچے کو لے کر پولیس والوں نے اس کے گھر پہنچے ہیں پوچھ گچھ کر کے، تو وہاں پر کوئی بھی پیرنٹس وغیرہ نہیں تھے، یعنی کہ کوئی بھی بڑا وہاں پر موجود نہیں تھا، اور گھر کے اندر ایک اور بچہ پایا گیا ہے جو کہ کچھ مہینوں کا تھا، اور وہ بھی اکیلا ہی پایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے ان بچوں کو اپنی کسٹڈی میں کر لیا گیا ہے۔ فی الحال پیرنٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کچھ ہی ٹائم کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور تھوڑی دیر تک انہوں نے واپس آ جانا تھا، پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کنڈیشن کی جانچ پڑتال کے بعد ہی بچوں کو پیرنٹس کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنی نیکسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ یو ایس اے سے آ رہی ہے۔ جب سے وہاں کے پریزیڈنٹ بنے ہیں ٹرمپ، تو تب سے سختی کی گئی ہے، غیر قانونی طریقے سے یو ایس اے میں جو رہتے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے کافی ٹائم سے، پر اب بتایا جا رہا ہے کہ یو ایس اے کی گورنمنٹ کی جانب سے ایک نئی اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی ہے۔ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے یو ایس اے میں رہتے ہیں وہ خود ہی اپنی انفارمیشن دے کر ڈپورٹ کروائیں گے، ان کو $1000 خرچہ دیا جائے گا، اور ڈپورٹ کا جو بھی خرچہ آئے گا وہ یو ایس اے کی گورنمنٹ ہی اٹھائے گی۔ تو یہ اب ایک بینیفٹ کا لالچ دیا جا رہا ہے یو ایس اے کی ٹرمپ گورنمنٹ کی جانب سے لوگوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے کنٹریز کے اندر واپس چلے جائیں۔ اس کے علاوہ اٹلی کے موسم کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ 15 اسٹیٹس کے اندر یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، کیونکہ موسم کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ بہت زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں اور کئی ایریاز کے اندر کافی زیادہ تیز ہواؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی نیکسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ خاص طور پر سناتوریا امیگریشن کے حوالے سے کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا سناتوریا امیگریشن گورنمنٹ کب اوپن کرے گی، کب کوئی آفیشیلی اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی جانب سے جاری ہوگی۔ تو کچے افراد اس چیز کو لے کر کافی زیادہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ سناتوریا امیگریشن کو لے کر آج بھی گورنمنٹ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی بھی آفیشیلی اناؤنسمنٹ نہیں جاری ہوئی ہے۔ جیسے ہی کوئی آفیشیلی اناؤنسمنٹ جاری ہوگی تو لازمی طور پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ فی الحال اس طرح کی کوئی بھی خبر ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ سناتوریا امیگریشن کو فلاں ڈیٹ فلاں مہینے کے اندر اوپن کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھیں کچھ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کی خدمت میں، جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں۔ مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔